ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतिमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमगणपतरोहरगलितं फलं सुखमुखादमुट्टद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरः रसिका भूविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद अध्याय 16 कालिय नाग। बर्तमान कालंदी हृदय पशि प्रभु कालिय नाग कबल थे लांजरे गुड़े देकरी फणा टिकी दंशन कला गुड़ी रखी प्रभु निश्चेष्ट होते फुलले फुलवा फल से सब छिल्ला पिट लगला सब से दूरे की ठियाला ता मुंडे चढ़ी कले नाट नाट करने तार पत्नी टिकी टिकी पिला सब पत्नी माने माने अनेक पत्नी अच्छा तेणु सब पिला आनी आगे आगे रखिकी सब सी दंडवत प्रणाम कले ये माने प्रणाम करके प्रभु को स्तुति कले जे उद्धार रक्षा कर जहाँ मरीज नाटक करने फल पार्टी रक्त बाहरी कालिय नाग व्यस्त जीवन जापर कौन है देखा अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये हृषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशालिने स्तुति वर्तमान सरीनी नाग नाग बधू मैंने कालिय नागर पत्नी मैंने बर्तमान स्तुति कर मूल प्रकृति रे नित्य विहार करती अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगतर उत्पत्ति आपण ठारू ही हुए। अव्याकृत विहाराय मूल प्रकृति रे आपण मूल प्रकृति रे विहार करती सर्वव्याकृत सिद्ध है समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगतर उत्पत्ति आपण ठारू हुए। जगत सृष्टि हुए हाँ हृषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशालिने ये हृषिकेश आपण को नमस्कार मननशील मौनशालिने मुनये मौन ही आपणकर स्वभाव आपण को आम प्रणाम कर मौनशालिने मुनये आपण ही साक्षी स्वरूप रही मौन सदा बेले किसी कहबार नहीं किसी करार नहीं यही प्रकार मौन वृत्ति मुनि स्वरूप आपण को आम नमस्कार आपण सदा सर्वदा प्रकृति सहित मिसिकी रही प्रकृति सहित विहार कर माने प्रकृति सदा सर्वदा तो प्रकृति सहित संसार नहीं प्रकृति आपण भितर संसार अच्छी प्रकृति अलग कर दूसरी सी प्रकृति आपण भितर थिला सृष्टि नथिला बेले प्रकृति भितर आपण रोचुंदी कहीं सब जड़ पदार्थ हो चैतन्य शक्ति भाव में आप प्रकृति भितर रहीकि खेलालीला कर समस्त स्थूल सूक्ष्म जगतर स्रष्टा भी आपण सदाबले मौन रहती मुनि भाया तेणु आपण को मोर नमस्कार। कालिय नागर पत्नी मैंने प्रकार कहते परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः अविश्वाय च विश्वाय अद्रष्ट्रे अस्य च हेतवे तो आपण होउछन्ति स्थूल सूक्ष्म आदि सकल गतिर ज्ञाता
सर्वाध्यक्षाय समस्त अध्यक्ष माने मालिक पृथ्वीर स्वामी आपण मालिक एवं स्थूल सूक्ष्म समस्त गति आपन को जना सर्वांतर्यामी एवं समस्त मानसिक स्थिति कौन कि कौन करने को चाहूँ कौन कर कौन सब सबकि आपन को मालूम आपण समस्त जगतर मालिक ये प्रकार आपण को नमस्कार अविश्वाय च विश्वाय आपण पाखे संसार नहीं संसारटा पांच भौतिक त्रिगुणात्मिक किंतु तेणु से पांच भूत आप ध्यान नुहति कि तीन गुण आप पाखे नहीं गुणातीत आप तेबे भी विश्व तेणु आपण पाखे नथिले मध्य आपण ही विश्वरूप समग्र विश्वटा आपणकर स्वरूप आपणकर स्थूल रूप हूँ संसार बा विराट रूप आपण विश्वरूप आपण ना तेणु विश्व आपण पाखे नहीं अर्थात विश्व पांच भूत एवं तीन गुण तैयारी सी जिनस गुड़ाक आप पाखे नथिले मध्य समग्र विश्व आपणकर स्वरूप आपण रूप देहरे अच्छी आपण ही समग्र विश्व तत् द्रष्टे अस्य च हेतवे तथा स्वरूप ज्ञान द्वारा विश्वर कौन सी अस्तित्व नहीं अज्ञान द्वारा विश्व सत्य बोली जो भ्रांति उत्पन्न हुए स्वरूप ज्ञान द्वारा विश्वर कौन सी अस्तित्व नहीं बोली जो अनुभव हुए आपण होउछन्ति सेही उभयर कारण तत् द्रष्टे अस्य च हेतवे अज्ञान द्वारा ये विश्वटा असत्य बोली बोध हुए किंतु ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होगा पर प्रभु को चिन्हगला पर ये विश्व बेकार बोली जना पड़े उभय ज्ञान पाई कारण आपण तेणु आपको आम नमस्कार तुम ही अस्य जन्मस्थिति संयमान प्रभो गुणे ही अनिहो कृत काल शक्ति धृग तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन सतः समीक्षया मोघ विहार इहसे हे प्रभु जदि बा कर्तापण रखि नथिबारु आपण कौन सी कर्म करते नहीं तुम ही अस्य जन्मस्थिति संयमान प्रभु हे प्रभु आपण होती अस्य जगत ये संसार सृष्टि स्थिति एवं विनाशर कारण गुणे ही अनिहो अकृत काल शक्ति धृग आपणकर कौन सी कर्म नहीं निष्क्रिय रहती तथापि अनादि काल शक्ति को अंगीकार करी प्रकृतिर गुणमान द्वारा आपण ही विश्वर गुणी ही अनिह गुण तीन गुण आपण पाखे नथिले मध्य आपण अकृत कौन सी कर्मर कर्ता कर्ता ही नथिले मध्य महाकाल स्वरूप रही आपण जगतर सृष्टि स्थिति विनाश सब करती आपणकर कर किसी नहीं कहीं तो अकृत आपण हेले साक्षी द्रष्टा करती नहीं कौन सी कर्मर कर्ता नुहति एवं गुण तीन गुण सब कर्म करे आपण पाखे तीन गुण नहीं आप गुणातीत तथापि एत बड़ सृष्टि स्थिति विनाशर कारण आपण महाकाल स्वरूप होकर आप सब करती तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन सतः कारण आप अमोघ आपण होउचंती सत्य संकल्प तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन सतः आपण सत्य स्वरूप जीव मानकर संस्कार रूप से सुप्त हो रही
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷୟା ମୋଘ ବିହାର ଇହସେ, ଆପଣ ଅମୋଘ ବିହାର, ଆପଣ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି, ଅମୋଘ ମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ତ ସବୁ ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ଜିନିଷ। ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଲୋକ କର୍ମ କରେ, ଆଉ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଠ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି କି ତିନି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୁଣ ହିଁ କର୍ମ କରାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯେହେତୁ ମହାକାଳ, କାଳର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଆପଣ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ଆପଣ ରହିକିରି ତାକୁ ତାର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ତସ୍ୟୈବ ତେ ଅମୁଂସ୍ତନବସ୍ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ଶାନ୍ତା ଅଶାନ୍ତା ଉତ୍ତମୂଢ଼ ଯୋନୟଃ ଶାନ୍ତା ପ୍ରିୟାସ୍ତେ ହ୍ୟଧୁନାଂ ବିତୁଂ ସତ୍ୟଂ ସ୍ଥାତୁଶ୍ଚ ତେଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପରାପସୈ ହତଃ ते ଅମୁ ତନବଃ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ଶାନ୍ତା ଅଶାନ୍ତା ଉତ ମୂଢ଼ ଯୋନୟ କହିଲେ ତସ୍ୟ ଏବ ତେ, ଏଇଭଳିଆ ତନବଃ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ, ଏ ତିନି ଲୋକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି। 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେକ ଶାନ୍ତ, କିଏ ଅଶାନ୍ତ, କିଏ ମୂଢ଼ ଯୋନି। ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଶାନ୍ତ, ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଅଶାନ୍ତ, ତମଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ମୂଢ଼। ଆଉ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହେବ, ରଜଗୁଣୀ ଅଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ତମଗୁଣୀଟା ମୂଢ଼। ଶାନ୍ତା ପ୍ରିୟାସ୍ତେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ସାଧନା ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପ୍ରିୟାସ୍ତେ ହ୍ୟଧୁନା ଅବିତୁଂ ସତାଂ ସ୍ଥାତୁଶ୍ଚ ତେ ଧର୍ମ ପରାପସୈ ହତଃ। ରଜଗୁଣ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଶାନ୍ତ ଜନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅବତାର, ଏହିସବୁ ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାଧୁଜନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତସ୍ୟୈବ ତେ ଅମୁସ୍ତନବଃ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ,
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେକ ଶରୀର ଅଛି ତା ଭିତରୁ ସେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଢ଼। ମାନେ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ତିନି ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସତ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଶାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ତମଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୂଢ଼ ଯୋନି। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସତ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ହି ଅଧୁନା ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମରକ୍ଷା, ଧର୍ମ ପରିସୟା, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି। ଅପରାଧ ସକୃତ ଭର୍ତ୍ରା ଷୋଢ଼ଭ୍ୟ ସୁପ୍ରଜାକୃତ କ୍ଷନ୍ତୁଙ୍ଗର ସମ୍ପାପ୍ତନ ମୂଢ଼ସ୍ୟ ତ୍ୱାଂ ଅଜାନତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପିଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଅ ନାଗଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅପରାଧ ସକୃତକୃତ ଭର୍ତ୍ରା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କାଳିଅ ନାଗ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କେବଳ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଗୋଟିଏ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଷୋଢ଼ଭ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ରଜାକୃତ, ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଜା ସତ୍ ସନ୍ତତ ଜନେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଭଳିଆ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଥିବା ଅପରାଧ, ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଠାରେ ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାଳିଅ ନାଗଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ କହିଲେ। କ୍ଷନ୍ତୁଙ୍କର ସେ ଶାନ୍ତାତ୍ମା ନ କଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତାତ୍ମା, ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସତ୍ୱଗୁଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଆମ ସ୍ୱାମୀକି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୂଢ଼ସ୍ୟ ତ୍ୱାଂ ଅଜାନତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସର୍ପ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅନୁଗୃହୀଷ୍ୱ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣାମ ତ୍ୟଜତି ପନ୍ନଗ ସ୍ତ୍ରୀଣାଙ୍ଗ ସାଧୁ ସତ୍ୟାନାଂ ପତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀୟତାଂ। କହିଲେ ଅନୁଗୃହୀଷ୍ୱ ଭଗବାନ, କହିଲେ ଭଗବାନ କାଳିଅ ନାଗକୁ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାଣାମ ତ୍ୟଜତି ପନ୍ନଗ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଅ ନାଗ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ନାଟ କରିବା ଫଳରେ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଇଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଇଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ସ୍ତ୍ରୀଣାଙ୍ଗ ନହ ସାଧୁ ସତ୍ୟା ନାଇଁ, ଆମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ପତ୍ନୀଟା ସ୍ୱାମୀଟା ଆମର ଦରକାର। ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଆମ ଭଳି ଅବଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଣାଙ୍ଗ ସାଧୁ ସତ୍ୟା ନାଇଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ସଦାବେଳେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପତି ହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀୟତା, ଆମକୁ ଆମ ପତିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଦିଅ। ବିଧେହିତେ କିଙ୍କରିଣାଂ ଅନୁଷ୍ଠେୟଂ ତବାଜ୍ଞୟା ଯତ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଅନୁତିଷ୍ଠନ୍ ମୟି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ବତୋ ଭୟମ୍। ବିଧେହିତେ କିଙ୍କରିଣାଂ ଅନୁଷ୍ଠେୟମ୍ ତବାଜ୍ଞୟା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରୀ ମାନେ ଚାକରାଣୀ, ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଅନୁତିଷ୍ଠନ ବହି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏ କଥା କହିକିରି ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହିଲେ
तापर कौन है देखिए से सुखवाच सुख कहते इत्थंस नागपत्नी भी भगवान समभिष्टुत मूर्छित भग्न शिरसम विषसर्जाघ्रि कुटनी हेंगे इत्थं सह नागपत्नी भी ये सह भगवान कृष्ण नागपत्नी मान द्वारा समभिष्टुत भल भाव नागपत्नी मान द्वारा स्तुति करा जानते भगवान कृष्ण ये नागपत्री मान द्वारा स्तुति करा जानते मूर्छित भग्न शिरसम तंकर फणा भांगी जाइए एवं से मूर्छित अवस्था रही कालिय नाग विश्व सर्जाघ्रि कुट नहीं प्रभु जो ठिया होकर डेउले मुंडे आ डेवा फल मुंड सब फणा सब नष्ट हो जाता से डियांटा को बंद करदे प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालिय सनकी ही हरिं कृच्छ्राद समुच्छ्वसन दीन कृष्ण प्राह कृतांजलि ही प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण प्रभु जिते मुंडे डेउले डेबाटा बंद करदे यांकर जीवन पशिला कालिय नागर कालिय सनकी ही कालिय धीरे 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 तंकर शक्ति आसला शरीर भितर एवं सी प्रभु को कहले कृच्छ्रात समुच्छ्वसन बड़ कष्ट दीर्घ निश्वास पकई अत्यंत दयनीय अवस्था हो जाइए कृष्ण को प्राह कृतांजलि कृच्छ्रात समुच्छ्वसन बड़ कष्ट दीर्घ निश्वास छाड़ी दयनीय अवस्था कृष्ण प्राह कृतांजलि भगवान कृष्ण को कालिय नाग सहित स्तुति कले प्रभु को जो मुंडे डेउले से छटपट होते बांति रक्त बांति करी से मुंड गुड़ा सब फणा नई जाइला तेणु चेता शून्य होकर रही क्रम प्रभु डिया जो बंद होगा चैतन्य पशिला चेता आसीगला एवं प्रभु कालिय ना कौन कर धीरे धीरे भगवान कृष्ण को कहते कृतांजलि पुटरे कौन कहले काली उवाच बोले वयं खड़ाहागा सहोत्पत्तिया तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुष्ट्यस नाथ लोकानां जद असद्ग्रह प्रभु वयं खड़ाहा सर्पकूल आमको जात कले आपण आमर स्वभाव है मंद सहोत्पत्तिया तामसा दीर्घमन्य आमर जन्मगत अधिकार बा जन्म समय आम मैंने तमगुण संपन्न एवं प्रबल क्रोधी आमर सृष्टि हवा पूर्व आमर अवस्था या था अत्यंत राग एवं तमगुण संपन्न स्वभाव दुष्ट्यज नाथ कहले हे प्रभु भगवान कृष्ण को कालिय नाग जोड़ हस्त कहते स्वभाव तो छाड़ी हम ना आमको तो तमगुण एवं क्रोध देकर आप गढ़ी ताको आमे भी छाड़ू किमिति स्वभाव कहार किए स्वभाव सहजरे नष्ट हुए नहीं बा दूर हुए नहीं लोकानां जद असतग्रह यही कारण सांसारिक लोक नाना प्रकार खराब स्वभाव
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातः गुण विसर्जनम नाना स्वभाव बीर्जौजो योनि बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टमिदं विश्वम, प्रभु ये समग्र विश्व आपण द्वारा सृष्ट, आपण रचना कर विश्व को। धातः गुण विसर्जनम, ये संसार को आपण तैयारी कर गुण को लेकिरी। संसार आपणकर जोग माया, माया बोले तीन गुण, सतरजतम 5 भूत एवं सतरजतम 3 गुण को लेकिरी एते बड़ विश्व एवं तार प्रजा 84 लक्ष विभिन्न जीवजंतु आपण ये 3 गुण को लेकिरी ही सृष्टि कर। नाना स्वभाव वीर्य ओज, तेणु एठी अनेक स्वभाव जीवजंतु रही, सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी, ता भीतर मिश्रित गुण सब अच्छी। तेणु त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातः गुण विसर्जन, आ 3 गुण को नहीं सब कर। तेणु स्वभाव समस्त अलग, पराक्रम स्वभाव वीर्य ओज समस्त भिन्न भिन्न। जोनि बीजाशयाकृति, बल वीर्य जोनि बीज चित्त आकृति निर्माण कर। अनेक जीवजंतु आप 84 लक्ष, तेणु समस्त स्वभाव अलग, पराक्रम अलग, बल वीर्य योनि
ବୟଞ୍ଚ ତ୍ୱୟା ସୃଷ୍ଟମିଦଂ ବିଶ୍ୱମ୍ ଧାତଃ ଗୁଣ ବିସର୍ଜନମ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏ ସଂସାରଟିକି ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନାନା ସ୍ୱଭାବ ଅନେକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚରିତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା, ପରାକ୍ରମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯୋନି ବୀଜା ସୟାକୃତି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ବୟଞ୍ଚ ତତ୍ର ଭଗବନ୍ ସର୍ପା ଜାତ୍ୟୁରୁମନ୍ୟବ କଥମ ତ୍ୟଜାମହ ତ୍ୱନ୍ମାୟାଂ ଦୁସ୍ତ୍ୟଜାଂ ମୋହିତା ସ୍ୱୟଂ। ବୟଞ୍ଚ ତତ୍ର ଭଗବନ୍ ସର୍ପା, ଅନେକ ରୂପ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ସବୁ ଗୁଣ, ସବୁ ଭେଦ ଗୁଣର ବି ଭେଦ ରହିଛି ହେଇକିରି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବି ସାପ। ଆମେ ଜାତି ଉରୁମାନ ମନ୍ୟବ, ଆମ ଜାତିଟା ହେଲା କ୍ରୋଧୀ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣୀ ଆଉ କ୍ରୋଧୀ। କଥମ ତ୍ୟଜାମହ ତ୍ୱନ୍ ମାୟାଂ, ଆପଣ ତ ମାୟା କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ରାଗି ହେଇଛୁ, ଆମ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ରାଗି ହେଇକିରି ରହିଛୁ। ଆର୍ ସେ ରାଗକୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ କେମିତି? ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛୁ କି? ଦୁସ୍ତ୍ୟଜାଂ ମୋହିତା ସ୍ୱୟଂ, ଜଗତ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ? ଭବାନୀ ହିଁ କାରଣ ତତ୍ର ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଆପଣ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ। ଆମେ ସର୍ପକୂଳରେ ଆମର ଜାତ କରିକି ଆମକୁ ଫଁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାରଣ। ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ବା ମନ୍ୟ ସେ ତତ୍ ବିଧେହି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଯଦି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ସତ କଥା ତାହା କହିଲି। ଆପଣ ଜଗତଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା ଜାଗାରେ କାହାର ମେଳ ନାହିଁ। ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୂପ ଭେକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ବଶ କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ତ ଦୁଷ୍ଟ, ତ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ? ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ କହୁଅଛ। ଇତ୍ୟାକନ୍ୟ ବଚ ପ୍ରାହ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନୁଷ ନାତ୍ର ସ୍ଥେୟଂ ତ୍ୱୟା ସର୍ପ ସମୁଦ୍ର ଜାହିମାଚିରମ୍ ସୋଜ୍ଞାନ୍ତି ଅପତ୍ୟ ଦାରାଢ୍ୟ ଗୋ ନୃଭି ଭୁଜ୍ୟତାଂ ନଦୀ। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳିଅ ନାଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ନାତ୍ର ସ୍ଥେୟଂ ତ୍ୱୟା ସର୍ପ, କହିଲେ ଏ ସାପୁଟା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଜ୍ଞାତି ଅପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁ ଧରି ଗୋ ନୃଭି ଭୁଜ୍ୟତାଙ୍ଗ ନଦୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯା। ଏ ପାଣି ସର୍ବଜନ ସମସ୍ତ ଗାଈଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭୋଜ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେୟ ହେଇଯାଉ। ଏତତ୍ ସଂସ୍ମୃତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ମଦନୁଶାସନମ୍ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ ଉଭୟୋ ସନ୍ଧ୍ୟୋ ନ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଭୟମାପ୍ନୁୟାତ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନମ୍, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଶାସନ କରାଗଲା, ଆଉ ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଶୁଣେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟୟୋ ନ ଯୁଷ୍ମତ୍, ସିଏ ସର୍ପ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯୋ ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ନାତ୍ୱା ମଦା କ୍ରୀଡ଼େ ଦେବାଦାଂ ତର୍ପୟତ ଜଳୈଃ ଦେବାଦିନ ତର୍ପୟତ ଜଳୈଃ ଉପୋଷ୍ୟ ମାଂ
ସ୍ୱରନ୍ ଅର୍ଚେତ୍ ସର୍ବପାପୀ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଏଇ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ କରି ଦେବତା ପିତୃମାନଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରେ, ଉପସ୍ୟମାଂ ସ୍ୱରନ୍ ଅର୍ଚେତ୍, ମୋତେ ଉପାସନା କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ସେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୀପମ୍ ରମଣକଂ ହିତ୍ୱା ହ୍ରଦ ମୈତଂ ଉପାଶ୍ରିତ ଯଦ ଭୟାତ୍ ସ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୱାଂ ନାଦ୍ୟନ୍ ମତ ପାଦଲାଞ୍ଛିତଂ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବା ଲୋକ, ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ିକିରି ହ୍ରଦଂ ଏତତ୍ ଉପାଶ୍ରିତ, ତୁମେ ଆସିକିରି ଇ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଶିଥିଲ। ଯତ୍ ଭୟାତ୍, ଯାହା ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭୟରେ ତୁମେ ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବା ଲୋକ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭୟରେ ଆସିକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଥିଲ, ନ ଅଦ୍ୟାତ୍ ମତ୍ ପାଦଲାଞ୍ଛିତମ୍, ଯେହେତୁ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଭଗବତା କୃଷ୍ଣେନ ଅଦଭୂତ କର୍ମଣା ତଂ ପୂଜୟା ମାସ ମୁଦାଙ୍ଗା ନାଗପତ୍ନିଷ୍ଠ ସାଧରମ୍। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଭଗବତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୁହାଯାଆନ୍ତେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ବା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା, ତଂ ପୂଜୟା ମାସ ମୁଦା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଗପତ୍ନୀମାନେ ଆଦର ସତ୍କାର କରିକି ପୂଜା କଲେ, କରିକିରି ଦିବ୍ୟାମ୍ବରସ୍ରଗମଣିଭି ପରାର୍ଘ୍ୟୈ ଅପି ଭୂଷଣୈ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାନୁଲେପୈଶ୍ଚ ମହତ୍ୱତ୍ ପଣମାଳୟାଗା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକିରି ପୂଜା କଲେ ନା ଦିବ୍ୟାମ୍ବର, ଅମ୍ବର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ରଗ ମାନେ ମାଳ, ମଣିଭି ମଣିମୟ ମାଳ, ସର୍ବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣି ଅଛି ନା, ତେଣୁ ମଣିମୟ ମାଳ ଦେଇକିରି ପରାର୍ଘ୍ୟୈ ଅପି ଭୂଷଣୈ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ମହତ୍ ପଳମାଳୟା, ଉତ୍ପଳମାଳା, ଉତ୍ପଳ ମାନେ ନୀଳକଇଁର ମାଳ ଦେଇକିରି ମଣି ରତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଭୂଷିତ କରିକିରି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜୟିତ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥଂ ପ୍ରସାଦ୍ୟ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜଂ ତତଃ ପ୍ରୀତଃ ଅଭ୍ୟନୁଜ୍ଞାତଃ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ଅଭିବନ୍ଦ୍ୟତଂ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତର ମାଲିକ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି, ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରୀତଃ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ସାପମାନେ ବାହାରିଲେ। ସକଳତ୍ର ସୁହୃତ ପୁତ୍ର ଦୀପଂ ଅବଧେଃ ଜଗାମଃ, ଦୀପଂ ଅବଧେଃ ଜଗାମଃ ତଦେବ ସା ଅମୃତକଳା ଜଳା ଯମୁନା ନିର୍ବିଷା ଅଭବତ୍। ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ଭଗବତଃ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନୁଷ ରୂପିଣ। ତେଣୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ, ସୁହୃଦ, ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କାଳିଅ ହ୍ରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ତଦା ଏବ ସାମୃତ ଜଳା ଯମୁନା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯମୁନା ନଦୀଟା ଅମୃତମୟ ଜଳ ହେଇଗଲା, ନିର୍ବିଷା, ବିଷରହିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅମୃତମୟ ଜଳ ତା'ର ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା, ମାନବ ଅବତାର ନେଇକି ଖେଳା ଲୀଳା କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ କାଳୀୟ ମୋକ୍ଷଣଂ ନାମ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲେ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। କାଳିଅ ନାଗ କାଳିଅ ହ୍ରଦକୁ ଆସିବାର କାରଣ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାବାନଳରୁ ଉଦ୍ଧାର। ରାଜା ଉବାଚ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ନାଗାଳୟଂ ରମଣକଂ ଅସ୍ମାତ୍ ଅତ୍ୟଜ କାଳିୟ କୃତଂ କିମ୍ବା ସୁପର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ତେନେଇ କେନାଙ୍ଗା ସମଞ୍ଜସଂ। ବୋଲେ ନାଗାଳୟମ୍ ରମଣକମ୍, ନାଗମାନଙ୍କ ଘର ତ ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା, କସ୍ମାତ୍ ଅତ୍ୟାଜ କାଳିଅ ନାଗ କାହିଁକି ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ? ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କଲେ?
किं कृतं बागा सुपर्णस्य तेन एकेन असमंजसम कौन ए प्रकार तक क्षति कले जहाँफल गरुड़ तापर आक्रमण कर हैराण कले से छाड़ी रमण दीप आसिले से सुखवाच सुखदेव कहले उपहार जी ही सर्पजन ही मासी मासी हजु बड़ी ही बानस्पत्य महाबाहो नागानां प्राग निरूपित परीक्षित कहले हे परीक्षित जी सुखदेव कहते पूर्व काल गरुड़ और सर्प मान मध्य गोटे शक्त शर्त होता चुक्तिपत्र जे सर्प मान प्रति मासरे गरुड़ निमंते गोटे निर्दिष्ट वृक्ष तले उपहार सामग्री रूपे गोटे गोटे नाग समर्पण करेंगे और सेटिक से खाइबे प्रति मासरे गोटे नाग निर्दिष्ट स्थान वनस्पत्यो महाबाहो तो हे महाबाहु परीक्षित गोटे निर्दिष्ट गछ मूल मासकु मास प्रति मासरे गोटे दिन गोटे निर्दिष्ट दिन था गरुड़ निमंते गोटे साप को छाड़े गोटे गछ मूल को सीठी सी भक्षण कर चलिए आउ कहार क्षति करेंगे ना यहाँ गोटे शर्त था सों सों भागम प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि से ही चुक्ति अनुसार सर्प माने पाली करी प्रत्येक अमावस्या दिन महात्मा गरुड़ को निज निज भाग अनुसार आहार जोगाई आसुले गरुड़ माता विनता और सर्प मानकर माता कद्रुंग मध्य परस्पर वैर भाव था माता विनता प्रति करा प्रतारणा को स्मरण करी गरुड़ जो सर्प मिलला ताको मारिकी खाइबार लगे इसे व्याकुल होई सबु सर्प ब्रह्मा को शरण पशिले से ब्रह्मा यही नियम करदे जे प्रत्येक सर्प परिवार पाली करी अमावस्या दिन गरुड़ को गोटे गोटे सर्प बलि स्वरूप देवे और यहाँ ब्रह्मांकर सिद्धांत तापरे गोपी थायात मन सर्वे गोटे गोटे प्रत्येक अमावस गोटे गोटे नाग दौले विश्ववीर्य मदाविष्ट काद्रवीयस्तु कालीय कदर्थीकृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलिंगी माने अनेक खाद्यद्रव्य सहित गोटे साप जीव और से खाद्य को गरुड़ खाई सापुटी खाई चलिए ये कथा होता प्रत्येक अमावस पड़गला कालिय नागंकर पाड़ी विश्ववीर्य मदाविष्ट कहले हाँ मोर भयंकर विष ये आउ अन्य नागों अपेक्षा तेणु कद्रुंकर नंदन कालिय नाग निजर विषर अहंकार होगा प्रबल विषर मत कौन गरुड़ करेंगे कदर्थीकृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बड़ी जो खाद्य पदार्थ आनी सब तो पकई दी अपेक्षा रही युद्ध कर गरुड़ सागर तत्श्रुवा कुपित राजन भगवान भगवत प्रिय विजिघांसु महावेग कालियं समुपाद्रवत तेरे हे परीक्षित जी तत्श्रुवा कुपित यह शुणी भगवान प्रिय पार्षद शक्तिशाली गरुड़ भगवत प्रिय भगवान अत्यंत प्रिय कालिय नाग कथा शुणिक विजिघांसु महावेग मारिया लक्ष्य खूब शीघ्र कालियं सौपाद्रवत कालियों को आक्रमण कले तमापतंतम तरसा विषायुध प्रत्यभ्ययात उच्छ्रित नैकमस्तक तद्भींगी सुपर्णम व्यदसत ददायुध कराल जिह्वच्छोषितुग्रलोचन तंग आपतंतं तरसा विषायुध गरुड़ जिते आक्रमण करने प्रस्तुत होगले
विष हूँ आयुध जार विष हूँ एकमात्र अस्त्र ये प्रकार कालिय नाग प्रचंड वेगरे प्रत्यभ्ययात उत्सृत नैकमस्तक ताकर 101 फणा तेणु फणा को उठे दद्भि सुपर्णम व्यदसत ददायुध कालिय निजर 101 फणा टेकी क्रोधरे भयंकर आखि करी गरुड़ ऊपर को झपटी गले मैंने झापिला कामुड़ बोली व्यदसत दंशन कला कराल जीहोच्छोषित उग्रलोचन भयंकर जीभ हलैकरी आखि की नाल नाल करी फणा को टेकी गरुड़ शुआ खुबी भापी दौड़ा ये आकरण कला तंग तार्क्ष्य पुत्र स निरस्य मन्युमान प्रचंड वेग मधुसूदनासन पक्षेण सभ्येन हिरण्यरुचिषा जघान कद्रुसुतमुग्र विक्रम तम तार्क्ष्य सूत्र गरुड़ तार्क्ष्य नंदन गरुड़ से जो भयंकर आक्रमणकार कालिय नागर भयंकर आक्रमण ताकू निरस्य ताकू कौन प्रकार हटई दी प्रचंड वेग मधुसूदनासन मधुसूदन भगवान भगवान मधुसूदन आसन होउचंदी किए गरुड़ से गरुड़ हूँ भगवान आसन ना तेणु से प्रचंड वेगरे ये कालियर दंशन को हटई पक्षेण सभ्येन बाँ डेणारे पिटिले पारे पिटिला फल जघान कदृश्युत मुग्र विक्रम कालियो को पाहारे पिटिला पर है कौन ना सुपर्ण पक्षाभिहत कालियो अतीव विह्वल ह्रदम विवेश कालिंद्या तदगम्यं तत् अगम्यं दुरासदम सुपर्ण पक्षाभिहत गरुड़ंकर पक्षरे आघात पाई कालिय नाग चेता उड़ीगला गरुड़ आघात तेणु ह्रदम विवेश सी कौन कले ना ठिया रही हेनी सीधा सड़क दौड़े कालिय ह्रद को कालिंदिया तत् अगम्यम कहीं कालिंदी ह्रद को से गरुड़ंकर प्रवेश निषेध हो तत्र एकदा जलचरम गरुड़ भक्ष्यंगीप्सित निवारित सौभरिणा प्रसह्य क्षुधित अहरत दिनकर कथा मुनि सौभरी स्नान करी संध्या करुँच प्रकार अवस्था एकदा जलचर गरुड़ भक्ष्यंगीप्सित से जलचर माछू खावाई गरुड़ंकर इच्छा है सौभरी ऋषि मना कले ये ये मो पाखे मैंने बुलूँ एगुड़ा खानी प्रसह्य क्षुधित कि से अत्यंत क्षुधाकूल थे भोक भोक प्रबल खाईदे तेणु मीनान सुदुखितान दृष्टा दीनान मीनपतौ हते कृपया सौभरी प्राह तत्र त्यक्षेम माचरन मीनान सुदुखितान दृष्टा दीनान मीनपतौ हते मीन मानकर पति माने स्वामी मालिक गरुड़ खाइवा फल तार माछ राजा मरीगले तेणु माछ मैंने शोकरे व्याकुल हबार देखिकी सौभरी ऋषि दयाकरी कहले से हृदय रोचा सब प्राणी हित निमंते सौभरी गरुड़ को अभिशाप देदेले तत्र क्षेम आचरण तत्र त्यक्षेम अत्र प्रविश्य गरुड़ जदि मत्स्यान् स खादति ताले सद्य प्राणी ही विजुज्येत सत्य वेतत ब्रवाम्यहम सागे सागे अभिशाप दे सौभरी ऋषि जे जदि गरुड़ कौन कारण ये
କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ପଶିକିରି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ସଦ୍ୟ ଯୁଜ୍ୟେତ ଏତତ୍ ସତ୍ୟମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଅଭିଶାପ। ଏ ସତ କଥା, ଏଇଟା ସତ୍ୟଂ ଏତତ୍ ବ୍ରବୀମ୍ୟହମ୍, ମୁଁ ଏ କଥା ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଏ କଥା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। ତଂ କାଳିୟ ପରମ ବେଦ ନାନ୍ୟ କଶ୍ଚନ ଲେଲିହ ଅବାସ୍ଥିତି ଗରୁଡ଼ାତ୍ ଭୀତ କୃଷ୍ଣେନ ଚ ବିବାସିତ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦି, ମହର୍ଷି ସୌଭରୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପ କଥା କାଳିୟ ନାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ପ ଜାଣିନଥିଲେ। ତଂ କାଳିୟ ପରମ ବେଦ ନାନ୍ୟ କଶ୍ଚନ, କେବଳ କାଳିୟ ନାଗ ହିଁ এই ଅଭିଶାପ କଥାଟିକି, ସୌଭରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ କଥାଟିକି ଜାଣିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅବାସ୍ଥିତି ଗରୁଡ଼ାତ୍ ଭୀତ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି କାଳିୟ ନାଗ ତେଣୁ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣେନ ଚ ବିବାସିତ, କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କାଳିୟ ହ୍ରଦରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିକରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଂ ହ୍ରଦାତ୍ ବିନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତମ୍ ଦିବ୍ୟଶ୍ର ଗନ୍ଧବାସସମ୍ ମହାମଣି ଗଣାକୀର୍ଣ୍ଣମ ଜାମ୍ବୁନଦ ପରିଷ୍କୃତଂ ହ୍ରଦାତ୍ ବିନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତଂ କୃଷ୍ଣମ୍। କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିୟ ନାଗକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ। କେମିତିକା ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ଦିବ୍ୟଶ୍ର ଗନ୍ଧବାସସମ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ପୀତବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ ମାଳ, ଗୋଟେ ନୀଳକଇଁର ମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇକରି ବାହାରିଲେ। କୋଉଠି? କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରୁ। ଉପଲଭ୍ୟୋତ୍ଥିତା ସର୍ବେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣା ଇବା ଶବଃ ପ୍ରମୋଦ ନିଭୃତାତ୍ମାନ ଗୋପା ପ୍ରୀତ୍ୟ ଭିରେ ଭିରେ। ଉପଲଭ୍ୟୁ ଉତ୍ଥିତା ସର୍ବେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିୟକୁ ବିଦା କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସୁବେଶ ହୋଇକିରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇବା ଆଶବଃ, ମଲା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରମୋଦ ନିଭୃତାତ୍ମାନ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କୁହୁଳି ଉଠିଲା, ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଳ ହୋଇଗଲେ। ଗୋପା ପ୍ରତ୍ୟା ଭିରେ ଭିରେ, ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ସ୍ନେହାଧିକ୍ୟ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ନିଜ ପ୍ରାଣଧନ କହ୍ନେଇକୁ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧଇଲେ। ଇଲେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ କଲେଣି? ପ୍ରତ୍ୟରେ ଭିରେ ଭିରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜାବୁଡ଼ି ପକାଇଲେ, ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦ ଗୋପ୍ୟ ଗୋପାଶ୍ଚ କୌରବ କୃଷ୍ଣଂ ସಮೇତ୍ୟଂ ଲବ୍ଧେହା ଆସନ୍ ଲବ୍ଧ ମନୋରଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୌରବ୍ୟ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପିଲା, ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୌଡ଼ମାନେ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୁଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଂ ସಮೇତ୍ୟ ଲବ୍ଧେହା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିଯିବେ। ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ଆସନ୍ ଲବ୍ଧ, ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ରାମ ଚାଚ୍ୟୁତମ ଆଲିଙ୍ଗ୍ୟ, ବଳରାମ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଜହାସା ସ୍ୟାନୁଭାବବିତ୍, ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଥିବା ବଳରାମ ବି ହସିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି। ନଗା ଗାବହ ବୃଷାହା ବର୍ଷାହା ଲେଭିରେ ପରମାଙ୍ଗୁଦଂ, ନଗ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଗାଈ ବୃଷଭ ବାଛୁରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ନନ୍ଦମ ବିପ୍ରହ ସମାଗତ୍ୟ ଗୁରବ ସକଳ ତ୍ରକା ଉଚ୍ଚୁହୁତେ କାଳିୟଗ୍ରସ୍ତ
दिष्ट्याङ मुक्त तवात्मज नंदम विप्राह समागत्य ब्राह्मण मैंने गुरव सकलत्रा पत्री मान सहित गुरु ब्राह्मण मैंने आसिक नंद पाखे पहुँची कहले जे कालियग्रस्त बड़ सौभाग्यर कथा कालिय नाग द्वारा आक्रमित होइकिरी मुक्त तुम पुत्र ता कबलू खसिकी आसिले यहाँ बड़ सौभाग्यर विषय देहि दानं द्विजातीनां तेणु आमको सब दान दियो कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे जेहेतु कृष्ण कालिय मुहरु उद्धार पाई तेणु अविलंबे आमको सब दान दियो नंद प्रीतमना राजन गाहा सुवर्णम तदादिशत तेणु नंदराजा सांगे सांगे सुना अलंकार एवं गाई इत्यादि दान कर लगिगले ब्राह्मण मानक यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिसूज्यांकमारोप्य मुवचाश्रुकलांग मुहुहु यशोदा मध्य महाभागा यशोदा महान भाग्यवती यशोदा माने भगवान कृष्ण को जे लालन पालन पिला बोली भाविक लालन पालन निज स्तन्य क्षीर देकर लालन पालन करके बढ़ई सी माँ कौन कम सौभाग्य नष्ट लब्ध प्रजा सती सत्य जमी निजर प्रजा मान संतान नष्ट होता जम नहीं जाते पुणी फेरई दे यही प्रकार अवस्था होता देखिक अनुभव करी भाग्यवती यशोदा खुशी हेले परिशोज्य भगवान को आलिंगन करी अंक महारूप कूल धरिक मुवच अश्रुकला मुहु बारंबार कांदा लगिले तांग रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षुत्रुभ्यांग श्रमकर्षिता राति राति फल आउ किए कुआड़े गलेनी दिनाक परिश्रम कर तेणु क्षुधातृषा होते परिश्रम जोर क्षुधातृषा रही तेणु उषु ब्रजौकश गाव कालिंदिया उपकूलतः से कालंदी कूल सब विश्राम करले गाई गोरु समस्त धरिक समस्त पागुल पकई से जगह विश्राम करगले तदा शुचि बनुभूतु दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तंग निशीथ आवृत्य प्रदग्धुंग उपचक्रमेंगे तदा शुचि बनुभूत खरा दिन होता है पाख आखे घास सब सुखी जाए अधराति बेलू बण में निआ लगिगला से ही निआ माड़ी आसी शोईथिबा ब्रजवासी को चतुर्दिगरु घेरीगला तदा शुचिबनुभूत आ खरा दिनटा सब सुखिकी रही जगलिया बण तो घास गछ सब गछपत्र घास सब था सुखा सुखी रही जंगल निआ लगिगला एबार शोईचंदी गाई गोरु रही ब्रजवासी शोईचंदी निआ लगिगला निआटा बिल्कुल चारिपट धरला कड़े बाट नहीं खसिक जीवार तत् उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना प्रजौकश कृष्ण जजुस्ते शरण माया मनुजमीश्वर समस्ते उठी पड़े धड़धाड़ भयर विहुल होगले दह्यमान ब्रजौकश ब्रजवासी मैंने दहन हला शरीर चारिया निआ लगिगले मझे लोक अच्छे कम उष्म हम तेणु सब उष्ण सांघातिक गरम अनुभव कले कृष्ण जजुहुते शरणम भगवान कृष्ण शरण पशिले जी कि मायार मनुष्य रूप को धारण कर स्वयं भगवान मायार मनुष्य रूप धारण कर कृष्ण शरण पशिगले कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम अमित विक्रम एष घोरतम बन्नी तावकान ग्रसते हिना कहले हे कृष्ण हे भगवान कृष्ण हे महाभाग हे राम अमित विक्रम प्रचुर पराक्रमी हे राम हे कृष्ण आमको रक्षा कर निआ चारिआडू घेरीगला आमको पोड़ीदेव एस घोरतम बन्ही भयंकर भाव निआ जलुची तावकान ग्रसते हिन निश्चित आमको खाइयो सुदुस्तरान स्वान पाही कालाग्ने सुहृद प्रभु न शक्नुमः त्वत्चरणम
ସତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ୟକୁତୁଙ୍ଗ ଅକୁତୁ ଭୟଙ୍ଗ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭୟ ହଟିଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅକୁତୁ ଭୟ କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପାଖରୁ ବେଢ଼ିକିରି ଆମକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ସୁଦୁସ୍ତରା। ତେଣୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। କାଳାଗ୍ନେ ଇଥଂ ସ୍ୱଜନ ବୈକ୍ଲବ୍ୟମ୍ ନିରୀକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତଂ ଅଗ୍ନିଂ ଅପିବ ତୀବ୍ରମ୍ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସକଳ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକି ପିଇ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କଲେ କ'ଣ? ଇଥଂ ସ୍ୱଜନ ବୈକ୍ଲବ୍ୟମ୍, ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକର ବିକଳ ଶବ୍ଦ, ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ହେଲୁ ଶରଣାଗତ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଚାରିପଟୁ ନିଆଁ ଲାଗିକିରି ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଅଗ୍ନିକି ପିଇ ପକାଇଲେ। ତୀବ୍ରମ୍, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକି ସିଧା ପିଇ ପକାଇଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଦାବାଗ୍ନିମୋଚନଂ ନାମ ସପ୍ତଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବାଗ୍ନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପକାଇଲେ। ପାଣ୍ଠୁଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ରେଡ଼ି ହେବ। ଜୟ